রামগঞ্জ 1 নম্বর অঞ্চল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে রামগঞ্জ গরুহাটি মাঠে বৃহস্পতিবার এক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। পবিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে আয়োজিত এই ইফতার অনুষ্ঠানে এলাকার বহু মানুষ ও কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ হারুন রশিদ। ইফতারের আগে তিনি উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, রমজান মাস সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও একতার বার্তা বহন করে। এই সময় সকলকে ভেদাভেদ ভুলে সমাজের শান্তি ও উন্নয়নের জন্য একসঙ্গে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি তিনি আগামী 2026 সালের নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার উপর জোর দেন। ব্লক সভাপতি হারুন রশিদ কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান, দলের সমস্ত স্তরের নেতৃত্বকে একজোট হয়ে মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে হবে এবং সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। এই ইফতার মাহফিল রামগঞ্জ 1 নম্বর অঞ্চলের কংগ্রেস সভাপতি এনামুল হকের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোবিন্দপুর অঞ্চল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি কমরুল হক সহ একাধিক কংগ্রেস নেতাকর্মী। এদিন কমরুল হকও বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আগামী 2026 সালের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ইফতার মাহফিলকে ঘিরে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ও ঐক্যের বার্তা লক্ষ্য করা যায়। দেখুন, আজকে রামগঞ্জ আমাদের রামগঞ্জ অঞ্চল সভাপতি এনামুলের নেতৃত্বে আজকে ইফতার মাহফিল একটি ছোট করে আয়োজন করা হয়। তার মধ্যে এই রমজান মাস প্রত্যেকটি আমাদের, যেহেতু আমরা মুসলিম সম্প্রদায়, তো এই মুসলিম হিসাবে আমাদের একটা ফরজ হচ্ছে যে আর একজন মানুষকে আরেকজনকে ইনভাইট করে নিয়ে আসে খাওয়াটা খুবই আমাদের খুশি লাগে। তার জন্য আমরা আজকে আমাদের অঞ্চল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রামগঞ্জ বনের যে এনামুল হক তার নেতৃত্বে আজকে একটি আয়োজন করা হয়। সামনেই বিধানসভা ভোট হয়েছে, কি বলবেন? দেখুন, সামনে বিধানসভা ভোট, আমি মানুষের কাছে একটাই আহ্বান করব যে আপনার তৃণমূলে দেখলেন, আপনারা সিপিএম দেখলেন, আপনারা বিজেপির সরকারও দেখেছেন অন্যান্য জায়গায়, কিন্তু আপনারা যদি এই বিজেপি সরকার থেকে এবং তৃণমূলের সরকারের কাছ থেকে যদি বাঁচতে চান, তাহলে আপনাদেরকে কংগ্রেসের হাত মজবুত করতে হবে। আপনারা আসুন, কংগ্রেসকে মজবুত করুন আর কংগ্রেসকে বিধানসভা জিতিয়ে লড়াইয়ের জন্য বিধানসভা পাঠান। বলছিলাম অনেকগুলো একভাবে দেখছেন বিষয়টাকে। দেখুন, এটা তো একবারে চক্রান্ত, বিজেপির চক্রান্ত আছে, যে বিজেপির চক্রান্ত আছে, কিন্তু তার সাথে সাথে তৃণমূল সরকারও চক্রান্ত আছে। কেন? আপনি বলুন কেন? এই কারণে, যদি এসআইআর হওয়ার দরকার, এটা যে বলছি না এসআই হওয়ার দরকার না, এসআইআরটা তো ইলেকশনের পরেও করতে পারতেন। রাজ্যের আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যদি বলতেন যে এখন না, উনি হাইকোর্টে কেস কি করতে গেলেন, সুপ্রিম কোর্টে যেহেতু গেলেন, ওই জিনিসটা যদি তখনই যেতেন যে এখন করবো না, এটা ইলেকশনের পরে করলে ভালো হয়, তো এখনকার এটা আলাদা হতো। এখন এই জিনিসটা যায়, ওখানে তো কোনো কিছু হয়নি, ওখানে শুধু গেল আর কালা কোট পরে মানুষকে দেখা দিল বোকা বানাই। এটা হলো ভতাবাজি। মানুষ মানে গড়াই সব সময় খালি ভতাবাজি দিচ্ছে তৃণমূল। আয়োজন করেছে, এটাই তো ভালো। আমার মুসলিম ধর্মের এটাই তো ভালো। আমরা ইফতার করলাম, হ্যাঁ, এখানে লোকজন নিয়ে আমরা ইফতার করলাম, এটাই আমার জন্য ধন্যবাদ। কেমন লাগছে? এটা খুব ভালো লাগলো। সামনে বিধানসভা ভোট হয়েছে, রামগঞ্জ থেকে কত লিড দিবেন? সে এখন তো বলতে পারছি না, ব্যাপারটা লিড তো যাবেই, কংগ্রেসের লিড হবেই। আপনার নাম? আমার নাম মফিজউদ্দিন। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदू भाई आदाब। हम लोग आज जो इफ्तार की महफिल कायम किए हैं, ये हम लोगों का मजहब का ये मसला है। मजहब के एतबार से एक दूसरे को हम अगर इफ्तार कराएं तो सवाब मिलेगा, इस नियत से हम लोगों ने इफ्तार का इंतज़ाम किया। चूँकि हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो पॉलिटिकल जो हम लोग के नेतृत्व लोग हैं, उनको भी हम लोगों ने बुलाया और हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं जनाब हारून साहब, वो भी आए और इस इफ्तार पार्टी में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसका हम उनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद जनाते हैं। और एसआईआर जो अभी वेस्ट बंगाल में केंद्रीय सरकार ने किया है और उसका साथ दिया है हमारे राज्य सरकार ने, ममता दीदी ने, जो इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है। इन्होंने शॉर्ट टाइम में करके, बीजेपी जो चाहती थी कि मुसलमानों का वोट अलहदा कर दिया जाए, उनको वोट से वंचित कर दिया जाए और मुसलमानों का वोट ज़्यादा
ज्यादातर जो है वोट जाता है टीएमसी के कटार में जाता है। तो वो लोग चाहते थे कि मुसलमानों का वोट अलग कर दिए, इसलिए हर ब्लॉक में 40,000 45,000 करके वोट कटा हुआ है। मुसलमानों का कोई डिफिकल्ट नहीं है उसमें, कोई भी थोड़ा बहुत, जिसका मेरे बेटी का नाम है, मेरा नाम है कमरुल हक, मेरे बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट में SK कमरुल हक लिखा हुआ है। तो यही प्रॉब्लम है कि 3 बार हियरिंग हुआ, हियरिंग होने के बाद भी एक्ट जुडिशियल आ रहा है। तो ये सब चीज है, चक्रांत है इन लोगों का, और इन लोगों का बीजेपी का टीएमसी का मिला हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो टीएमसी है, जो रनिंग पार्टी है, वही है, क्योंकि वो अगर चाहती तो ये सब नहीं आता। और बड़े बड़े जो लीडर हैं टीएमसी के, वो चुपचाप साइलेंट बैठे हुए हैं। उन लोगों को कमीशन की तरफ से कुछ बोला गया कि हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम लोग 100% बोल रहे हैं कि 100% होगा नहीं, 10% लोगों का होगा ठीक, बाकी लोगों का वोट से वो महरूम हो जाएंगे। इसके जिम्मेदार कौन है? टीएमसी गवर्नमेंट है, उनके नेता नेत्रीगण हैं। इसलिए उन लोगों को चाहिए कि जल्द अज जल्द इलेक्शन से पहले इन वोटों को सही करा ले। अगर सही नहीं कराएंगे तो हम जनगण से अपील करेंगे कि आप लोग वोट से दूर हटिए, वोट देना बंद कर दीजिए। तो पता चलेगा, टीएमसी को भी पता चलेगा और बीजेपी को भी पता चलेगा कौन किसलिए पानी की मछली है। इसलिए हम तमाम जनगण से आवेदन करते हैं कि आप लोग जब तक आपका नाम, परिवार के नाम पर सदस्यों का नाम आपका लिस्ट में नहीं आता है, तब तक आप इलेक्शन देने के देना चाहिए। आप घर घर में नेताओं के बजाय, टीएमसी के नेताओं के बजाय कि हम लोगों का नाम इतना गलत आया है, जब तक आप सही नहीं करेंगे हम लोग आपको वोट नहीं देंगे, ना आपका पार्टी को वोट देंगे। उनका बहिष्कार कीजिए, यही हमारी बात है।